Kemudian dijelaskan di dalam kitab Sabilul Iddikar. Berkata Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, lamma qara'a Musa alaihissalam al-alwaha. Jadi Nabi Musa alaihissalam dihibur oleh Allah, "Hai Musa, aku telah memilihmu atas seluruh manusia penduduk zamanmu dengan risalahku dan dengan berfirmannya aku kepadamu. Maka ambil oleh kamu apa yang kuberikan, karunia, dan syukuri nikmat dariku," kata Allah. Jadi ya, nikmat dari Allah wajib kita syukuri. Kalau sudah kita mendapat nikmat, terima oleh kita, itu nikmat dari Allah, dan syukuri itu nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Dan aku telah menulis lahu untuk Nabi Musa fil alwahi pada papan-papan kitab Taurat. Nah, jadi di papan kitab Taurat itu ada firman-firman Allah. Lamma qara Musa alaihissalam al-alwaha, ketika membaca Nabi Musa alaihissalam akan papan-papan kitab Taurat. Papannya itu dari kayu yang ada di surga. Ya beda kayu surga dengan kayu di sini di dunia, ya beda tentunya. Kayunya itu dari zamrud, dari zabarjud, luar biasa ya. Kayunya itu. Wajada fiha fadilata ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa alaihissalam membaca papan-papan kitab Taurat, maka beliau mendapatkan pada itu papan-papan kitab Taurat penjelasan keutamaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Allah di dalam kitab Taurat tersebut. Di papan kitab Taurat tersebut dijelaskan bagaimana keistimewaan, keunggulan, kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita harus bersyukur sudah diangkat, dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi PR untuk kita, apa yang jadi PR? Apakah kita akan diakui umat oleh Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat? Nah itu jadi PR. Jangan bangga, wah aing umat kanjeng Nabi, jadi aku mau ke di akhirat. Tak eta jadi PR ke urang. Alhamdulillah kita ini jadi umat Nabi sekarang. Umat Nabi itu terbagi dua. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ada umat yang didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mau taat. Abu Jahal, Abu Lahab didakwahi tapi tidak ikut, itu ummatul dakwah. Ada ummatul ijabah, yaitu yang diajak, didakwahi oleh Nabi lalu dia ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita alhamdulillah kita iman kepada Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi, mengagungkan Nabi, dan mudah-mudahan bisa ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang sing syukur ka pangeran sing atoh geus dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah dijadikan umat nabinya ummatul ijabah, umat yang memenuhi ajakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ummatul dakwah saja nanti di akhirat ke aku umat Nabi, celaka nanti di akhiratnya seperti Abu Jahal ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita syukuri ini nikmat dari Allah, dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa itu dijelaskan di dalam kitab Taurat tentang keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang dibaca ya, yang diterangkan dalam kitab Taurat yang dibaca oleh Nabi Musa, kurang lebih ada 13 keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa membaca kitab Taurat yang menjelaskan tentang keistimewaan, keunggulan, kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Salah satunya keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat seluruh umat Nabi yang lain, seluruh umat para nabi tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk surganya Allah sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga semua. Masya Allah. Tuh di halangan umat Nabi Adam tong waka, umat Nabi Nuh tong waka, umat Nabi Musa tong waka, kabeh teu meunang kecuali umat Kanjeng Nabi heula nu parantos lebat ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan luar biasa. Ya, busyra lana ma'syaral islami inna lana
minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ya, umat yang paling mulia adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalahkan umat-umat dahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, umat seluruh umat Nabi yang lain, semuanya di bawah kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia dari seluruh nabi dan rasul dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Panjang ya, di antaranya di sini qala ya rabbi ma hadhil ummatul muhammadiyah allati ajuda fil alwah. Wahai Tuhanku, apakah ini umat Muhammad yang aku dapatkan di dalam alwahut Taurat, papan Taurat? Sampai terus dibacakan ya, kalau Arab nahelanya qala hum ummatu ahmad yardana minni bil yasir minar rizqi utihim iyah wa arda minhum bil yasir minal amali udkhilu ahadahumul jannah bi syahadati alla ilaha illallah. Qala fa inni ajidu fil alwah ummatan yuhsyaruna yaumal qiyamah wujuhum ala suratil qamari lailatal badri faj'alhum ummati. Qala hum ummatu ahmada. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat itu namanya Ahmad. Itu kan banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Kurang lebih banyak, 200 lebih ya sebagian ulama. Nah, jadi di dalam kitab Taurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Ahmad ya, namanya Ahmad. Qala hum ummatu Ahmad ahsyuruhum yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu was sujud. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan ardiyatuhum ala zuhurihim wa suyufuhum ala awatikihim ashabu tawakkulin wa yaqinin yukabbiruna ala ru'usis sawami' yatlubuna al-jihad bi kulli haqq hatta yugatina al-dajjal faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan yusalluna fil yawmi wal lailati khamsa salawatin fi khamsi sa'atin an-nahar wa tuftahu lahum abwabus sama' wa tanzilu alaihimur rahmah faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Ahmad. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan takunul ardu lahum masjidan wa tahuran wa tahillu lahumul ghanaim faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan yasumuna laka syahra ramadan fataghfiru lahum ma kana qabla dhalik faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan yahijjuna lakal baital haram la yaqduna minhu watran ya'ijjuna bil buka ajijan wa yadajjuna bit talbiyati dajijan faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Qala fama tu'tim la dhalik azidhumul maghfirah wa ashfa'hum fi man wara'ahum. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan sufaha qalilatan ahlamuhum ya'rifuna al-bahaim yastaghfiruna min adh-dhunub yarfa'u ahaduhumul luqmata ila fihi fala tastaqirru fi jawfi hatta yughfara lahu yaftatihuha bismik wa yakhtimuha bihamdik faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan humus sabiquna yaumal qiyamah wa humul akhiruna fil khalqi rabbi ij'alhum ummati. Qala hum ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan anajiluhum fis sudur yaqra'unaha faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'maluha falam ya'malha bi'amaliha falam ya'malha kutibat lahu hasan wahida wa in 'amila kutiba lahu 'ashru amsalha ila 700 dhifin faj'alhu ummati. Qala tilka ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan idza hamma ahaduhum bis sayyi'ah thumma lam ya'malha lam tuktab alaih wa in 'amila kutibat sayyi'atan wahidatan faj'alhum ummati. Qala tilka ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan hum khairun nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rabbi inni ajidu fil alwa ummatan yuhsyaruna yaumal qiyamah ala thalathi sulalin sullatun yadkhuluna al jannah bighairi hisab wa sullatun yuhasabuna hisaban yasira wa sullatun yumahhasuna thumma yadkhuluna al jannah faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa ya rabbi basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummatihi faj'alni min ummatihi. Masya Allah. Ketika membeberkan
Nabi Musa alaihissalam menjelaskan, membaca keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Musa berkeinginan itu keistimewaan ya yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah dimiliki oleh beliau, oleh umat beliau. Keinginan beliau inginnya dimiliki itu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW agar dimiliki oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kata Allah mereka adalah umat Ahmad. Yang seperti itu umat Ahmad. Ya. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi basatta hadzal khair. Wahai Tuhanku, engkau telah memberikan kebaikan ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Basatta hadzal khair, engkau beberkan ini kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Ahmad dan umatnya. Kemudian apa permintaan Nabi Musa kepada Allah? Faj'alni min ummati. Maka jadikanlah aku dari umat Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Musa, sudah pangkatnya Rasul, pangkatnya Nabi, kekasih Allah, daftar ingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Alangkah agungnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kehartos? Ya, Nabi, Rasul yang sudah diangkat jadi kekasih Allah, ya, langsung mendengar kalamullah tanpa pelantara. Beliau berharap ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin daftar, jadikan aku dari umat beliau. Masya Allah. Ayo orang daftar heula teu. Jo borojol we jadi umat junjunan. Nah, ya, orang sing syukur, ya. Itu. Maka Allah katakan, qala Allah ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka turun ayat ini. Maka ayat ini turun, Allah berfirman, hai Musa, aku telah memilihmu atas seluruh manusia yang ada pada zamanmu dengan risalah-risalahku dan dengan berfirmannya aku kepadamu tanpa pelantara. Maka ambillah itu anugerah olehmu yang telah aku berikan kepadamu dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Ini pelajaran untuk kita. Kita sudah Allah berikan nikmat jadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka pandai-pandailah bersyukur atas nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai lepas ini nikmat dari diri kita, ya. Ya, jadi yang jadi PR, apakah kita nanti di akhirat, apakah diakui umat beliau atau tidak? Tinggal sekarang, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan di dunia? Apakah sesuatu yang akan menjadi sebab diterima nanti pengakuan kita oleh Nabi Muhammad SAW atau nggak diakui? Tidak, lihat kelakuan kita. Ya, tidak ada yang menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW selain kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, disertai karena Allah Subhanahu wa taala. Eta nu jadi PR keur urang nya, kumaha carana urang ke di akhirat diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa orang yang menghidup sunnahku, ajaranku, kelakuanku, sunnahku, dia laksanakan, dia hidupkan, maka sungguh dia telah mencintai aku. Bukti dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku bersamaku kelak di surganya Allah. Amin. Itunya. Jadi urang ayeuna mudah-mudahan ieu teh perintah Nabi, ya ngaji teh maca Quran teh perintah Nabi, mugi ieu sinjatan sababiyah urang diangkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat keng syafaat mantana. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.